What's up mga bayot? Karam dala na patik dami mek. Mobile kabutaning dami mek. So, try na tong chapter 2. Hope can we skip chapter 2? At charot ng Edgar ninsa ay Edgar. Hala na unsa na ko ay murag tala. So, let's play the game again. Diba, ni-start ang dula. So, chapter 2. So, naatay kauban dari 5 kabuok. Ay, upat sila kabuok. So, 5 na tasaw. So, chapter 2. Oh my gosh. Static ba? Unsa ni dahon? My gosh. Loading resources pang bayot. Ay, what's up today? Is anybody there? Warning, game contains flashing lights. Ay, dugay naman ako. So, awat karon ay si Star, John Cena, Rip, Zoyales, and Palautog. Ay, grabe ko yung names. Ay, Palautog, Jud, baba ninyo ha. Search for a key upstairs. So, what is a key? Ay, bugo. Key ba ka ng susi? Abnormal. Ay, alam sa man na! Na, mauna ron, sige mo kung paninip, de, ko alam bugo. Na, mauna ron guys, mauna ron sala. Na, sige, ayun na, sige paninip, de, nagtaas ang ko. Kay silip po nung yung manghana. So, ade. Found the key, I have no choice but to head back down. Let's go then. Ayaw tayo, ate konti. Ay, wala ko rin paninip, de. Ay, siya lang, ay! Bugo. Siya. Dagan kayo. Wait, naka, ay, di siya maka-bukod nila sa isa ko. So, lagi niyo sila, so mag-distract, mag-distract, kuya, static lang kayo, static lang kayo, static lang kayo, ako kinanak kayo ha, abri na dito kung samilaga na lang sa akin na ay gigit ko, so gagukod siya sa isa katao, diba, static, so maayo kini akong abri, kabalo sila sa ilang dimo, so that's okay, napakuan na po ng bayad, yun na, just like yung painayo na tunig kay sabak kayo, diba, what are you talking about, what did you do to them, girip, char, baba! Divide. I am them. Huh? Ikaw to? Bot. Divide daw. I am them. Sa ka? Insa na yung history yan. Ay, nalibog po ko no. Wapa ko kasabot kay dugay naman ko nagdula atong chapter 1. So, it's okay. Marag 3 weeks na to ba? Or 2 weeks. Basta na 2 weeks. Di ba? Isa to. Wato'y batasan ha? That's so public. Di ba? Aesthetic. Wait, friend. Nana po siya, friend. Kinsa ko mo friend ni mo gudo. Oy. Kabati ni magdungong, char, di taman naway kay wakakit. Aesthetic mo, samurai, ala, si Hayabusa. Ay, kay. Ala, Demon Slayer ka tayo, ala, mamatay tao ka ng mga achievements. So, aesthetic daw, ito na to, para makakuha tayo thumbnail. O, di ba? Thumbnail is real. Hoy, dali, kay gugudo ko. Kay gusto ko makukuha thumbnail. Gusto ko kumakit. O, di ba? Ay, aesthetic, nakakuha na kong thumbnail. Thank you. Thank you so much. Oh my gosh, so open the door. O, di ba? Well, aesthetic, wag kayo ng hallway. O, di ba? Oh, di ba? Abi na kung gusto yung jumpscare ihatak. Wow, it's a white door. It looks like I need something other than a key for that glowing door. Aesthetic. Kung mag-English ang bayat. Oh, di ba? Aesthetic. Wow. Sama na siya. Butterfly? Wow, butterfly. Spirit. Ano yung gitawag ng spirit? Butterfly na yung tawon o pagkabugo na panis dula. Sure. Balabala spirit. Gimo nag-butterfly, di ba? Aesthetic. Makes sense. Now, sa to. Gawin na ng bayat. Oh, murag kabalo asa. Ay, masunod-sunod na taan niya. Kaya maayo man din siya magdula. Oh my pa, gwapo pa ka siya. Open the door? What if delete ko? So, i-open na to siya. Sige, let's go. Help me daw, help me. What if di takatawagan na eh? Kau, kaya ba mo, oy? So, nangatay pa tato. Lagi atay na dula. Ay, dula man, Judy. Ay, na. Ano ni balik mo dito? My gosh. Ano, nalamela, paroning dula. Bugo po ko ni ato po help. Ala, abi na kog napalong akong cellphone gagi. Abi na kog napalong ba so na ko ana sila kauna na sila guys. Kumara kabalo sila asa sa mga adto. Diba static. Ay, wow unsa ni? Well, I've forgotten. Hala forgot na ko si ante. Ay charot. Dai mo lag ko no. Ing na lang ko. Use the spirits as your guidance. Ing na lang ko galag ko o siya lang. Chara. Ay murag wala man ko galag guys. Murag siya lang. Hala naglag! Yati na. Nawala na po na kuan guys. Nabalik na po na. Mag-host na po ta ha. Mag-host. Lamela Parohon. Load na dyan ang kaan sa mag-accept na. Bala mag-disconnect na po ko na po to. So, escape lang ko ni. Katong dito ta nag-last off, diba? Static kayo ko. So, step na pabo mga its. O, diba? Nandito na tayo. So, muna itong last off. Katong nag-disconnect ko. So, Lamela Parohon guys, no? So, ana na dyan na you join us. So, ako ang gi-add friend na. Galag na ko si Lamela Parohon. Oh, yes, the spirits as your guidance. Okay, thank you. Thank you for your guidance. So, nadyo tayo kauban karon. Di ko ganay mag-solo-solo. Pagi ko kabalong sa dula. So, magkuhan ko. Lagaw na una na ko. Pero okay lang. Balo-balo. Dirito maagi. So, it's so dark. It's so really fantastic and ethical. O, diba? It's a lighting, shine and shy. And this butterfly seems to be leading me to the clues. Ay! Ay, go, Eva.
Hala, sa ala tura tong samurai oh. Jamming sit at charot. Wow, ka-strong ba dato na ko siya. Papotograph. Ay, labi na parang. Papotograph te. Te, papotograph. Kanala kong thumbnail di mo. Oh my gosh. Ala, naputoy butterfly dito. Oh, wait lang guys. Atoon sa na to kay nakuha dyan na to na itong butterfly. Spirit ang ginatawag nila. Wow, static yung pangalan, butterfly spirit. Wow. Static. Asa man nato ni ko anday. So, ala, sundo na lang nato siya kay kabalo man na siya. Wala bugo. Asa man to siya? Ay, tulad dito. Siya, gawin na muna ng buwang. Shit! Sana, in-check Japanese letter. Diba? Ay, may kuha dito lantern. So, maato ta siguro dito. O, nag-light dito, guys. Lighting, shining, bright, de. Nagadula, magugog ML ba? Muna, roll chart. Ay! May pagdali mong duwa ba? Okay, di ko ganahan na. Temple na ako. O, kagwapa ba? Static, ay. Wow, butterflies. Ay, ka-OA. So, ay, sabi na kumukuan lang. Static kayo, mag-automatic kayo. Wow, pula-pula is red. Ay, pula-pula is red. Pula na dyan, imong pag red, kuya. Static. Dirita adtoon. Dirita adtoon. Dirita mo adto. Static kayo. Mga pamilya kayong kuan. Murag maadto na putas pabalik sa school. Nagiatay na mo balik dito sa school ba? Hala. Abi na ko na food. Ay, abi na ko na palong akong device. Ako ka na ha. Ala, bago lang mangganit minahuman nag-eskwela karon. Karon magbalik na pag-eskwelahan gagi. Unsa na mo na? Everything has been a mimic of your reality since the beginning. The beginning of the end. Oh, di ba aesthetic? What are you implying? What are you keeping me hard? Hard? Kuya oy here na you paying for your ancestors' sins. Basta sa lasa ko mga ancestors na aesthetic late reaction na kayo. Late reaction po si Inday. Ew! Aesthetic kayo siya. Search for a key and a hidden butterfly to escape. Hoy, aesthetic kay ka. Thumbnail, be, thumbnail. Thank you. Te, asa mo mo adto, te. Bani ko, te, ha. Thumbnail. Kay na siya, te. Kabalon ako. Hoy, kada kuha. Hala, wala lagi mo kuhaan lagi. Murag giputol inyong lawas, te, oh. Murag gihap. Oh my gosh. I could probably find what I'm looking here. For here? Ano daw? Oh, found the key. Asa key? Ito. Sure, get daddy. Nagiatay, namatay siya. Dagan, juday. Namatay lang siya. Grabe. Kalit naman iboto ang bayot. Ingon siya, hi, motherfucker. Ano ba, static kayo? Muragwa na jutin ba? Unsa man na, oy. Wak mo batasan na mo, oy. Kabalang nag-peace lang mi dire peace. Ano ba, static peace. Na-peace ako sa iyo. Static. Bagalag na ko cellphone. Ay, murag na 30 FPS. Static. Wow. Oh my God. Wajud ko na hatlok ato, katakatawa ka. Unsay katawa na ni Mate? Wajud ko na hatlok ato, te. Di siya scary. Oh, wow. Halam sa man ni Oy, sewer. Oh my gosh. Bago na ba kita nagdurag Cylindrina the Sailor, ha? Oh my gosh. What is this? Dagan lagi mo. Oh my gosh. Kashidas. Kuha na ko blue. Halagi ato, triyatik mo. Wala man na sila batasang gilid nila ang mansa sa kuha. Ayaw gilid. Namatay na lang ko ato. Unsa to? Mura man siya baki, kuyaw oy. So, mo to siya baki. Kapare katambo ka dai kuyaw king baki dai. Make sense ang mga baki maato just to wear. Charats, kagwapa bas baki oy, murag magdol. Gwapa pud ang mata sa mo ang karakter ang kuan dira teammates oo, di ba? Singit kayo, mag Japanese kinchong. Jamming shit. Sige ra kog tanong. Wow! Ayaw mong sunod ako yaw. Gis nanunog. Ano dyan ka kayo? Ni ato man sila sa kuha. Nakuha na talaga itong butterfly. Ni ato mga good na sila ha. Nagiatay. Oh my gosh. Okay, naka-chat nila guys ha. Okay, guys, there's someone need to distract me, or diba, staticus. Guys, lead the monster away from the butterfly, yes. Okay, so try na to ni guys. Guys, nami plan, I will do it, or diba, static. Kisa mauna, sige go. Kita, go! Sama, sa dali, kaya na ako'y time, hurry up. Kisa man itong pangalan di ay, wait kami, kinsa ito? Si Michael Jackson. Static, si Machik man to eh. Lead the monster. Sige, go! Static ka guys. Okay, you will do it. Static ka. Bullshit, kung pa ito lang. Ayay!
Ay, atay na gisunod. Sige, namatay ko. Abi na ko ako mag-distract. Nagyatay. Namatay po si Inday. Kagi siya naman ito mag-distract. Kinsa di mag-distract, good? Namila paruhon ni sila. Uy, kinsa mag-distract, iingon lang. I will do it. I will do it. Asa man imong I will do it. You guys need to distract it. Di ba static? So, guba mong plan. Dili na work kay ang baki jud guys. Sige siya ato sa quad static mo gikog nang, di ba? Na dito. Na ang baki dira guys. Ay di atay nakita pagud ko sa baki. Nakita pagud ko sa baki. Nakita pagud ko sa baki. Iatay na, way batasan ha, way batasan. Dahil sorry juga. I have to sacrifice you. Isang bakit? Okay, ato na ko siya. Ako ang distract. Distracting G-Benz is on the way. Ay, kaki. Static ko namatay. Nakapakita bilast. Nagi-static na hagigukod ko. Uliton, sana makakuha to sila butterfly. Kaya gidistract ako to. Inigwala to sila kakuha. Parang hunyo ko ng mga ulo ng duwa. Sige karon. Kuha na ninyo. Yun nabalik. Ay, salamat. Diri, go. Go, salamat. Thank you so much. Just gonna distract it. Ay, salamat naman na dito. Okay! Thank you so much. Na-work among plan. Ako nag-distract. Thank you for me. Inigwala ko. Hindi dyan sila katakas. Pagsalamat mo sa pwede ka maayo ko. Hey, God. Anak ko ka maayaw. Sana first na ka-reach. Ang bumbarechi. Bumba. Hala, wow. Aesthetic kayong graphics. Wow. Aesthetic kayo. Wow, smooth kayo siya guys. Ay! Smooth kayo. How convenient. I suppose I can use these lanterns. Wow, di na tayo ginagamit ang flashlight. Okay. Wow, red moon siya oh. Nabi yung mga mansus mo kabas. Aesthetic! Wow, you still don't get it. Hoy, kitsa ka. Wow, pag-nagkagat dito dahil kay kailangan dyan din yung inig mo. Spila dyan ka dahil Donald dyan yung kamot niya eh. Dahil, nigdili ka man ng cutter. Na, wala dyan ka si teacher. Daritso day kang bunal. Di ba? Giingnan pa ka, jawiyawan pa ka. Nga na, sige makakuha ko na. Wala pa ka. Nananiyaw-yaw. Sige, yun saman. Nirkatir o mamatay ka. Sure. Grabe ba na sila guys, no? Dili tayong ginana. Kay nana dyan ng mga teachers. Gusto po nila ma-clean nilang mga students. Using the map, find a white butterfly spirits in one of the gardens. Ala na po yung map na yung uy, narabot. Nangisod na ba patos isa? Ay, wala. Wako na nangisod ato. Charot. So, dari so, mag-butterfly. So, exit dire. So, dire, balo-balo dito, oh. So, mangita ta, guys. So, ang isa, nag-una-una na, nagpalayo na. Ay, nara dito. Nagtago na dahil siya. Kung na, masunod na po sila sa kuha. Para itong chapter 1, sunod itong duha ka babay sa kuha. Lamila paro, ay, dili, itong isa, ng split siya sa kuha. Okay. Ay, what if dirita? Sige, lakaw-lakaw lang ta. Dirita mo tago siguro. Device static. So, agi-agi lang ta. Wala ko nagkuhan. Lana naman ang takoy lantern nga, hindi man mo. Ay, nakuha na akong butterfly! Static kay ko! Salamat siya, nakuha na siya akong butterfly! Yaw! Wala ko na kulba ato. Wala ko na kulba! Ano sa man to? Oy, so static! So not professional. And ay ka! Wala ko kadungo guys, kung gipahinayan. Di, murag night footsteps. Parang matlog kumugawas. Matlog to gumagawas guys. Okay, nasunod. Okay, patulong siya. Ay! Na, kulbaan po. O, air kay ko na. So, nakuha na ko spirit. Dahil, nakuha na ko spirit. Nakuha na ko spirit. Okay, basta. Dito na, asa tamo agi. Abi na po siya. Kaya ang footstep, magod niya. Oy, murag kusog kaayo ba? So, dirito, agi lang tag right lang ta sige or left. Asing wait lang, go left lang ta agi guys. Murag padulong siya, lamela para kun oy, kulbaa pa ning dula oy. Where are you guys? Nas Manila. Oh my gosh. Nabas akong spirit, dapat di ko mapamatay. Ay, left lang ta sige. Magpadulong jud siya, balamela para hon.
I don't know. I don't know po tati ka pataka na tag-agi. Wait, left lang taga. We are going left always. Diba? But she found the spirit butterfly. Okay. Napadulong mo ba ya? Dabi try. Thumbnail ha, thumbnail. Napadulong. Static. Ay, isarado. Uy, nawala. Mura kulbaan naman ta, oy. Hindi makita lang ta. Wala dyan yung spirit. Okay, tagot. Na, tagot. Okay, you guys find the exit. The monster are here. In the left or right. Paanto ang buang. Hala na, ato ba yung left? Dira pa ba yung intaw ng exit? Left. The exit is left. Always. Diba static? Ah! She is in there. Ayog tago. Ay, sa di pahawao na to na siya. Kaya paangon siya daw. Oh my gosh. Oh my gosh. I'm very, very scared. So, i-add friend ako siya kay new friend na na. Diba static? Diba na siya. Go na. Muna yatong pag-asa mo escape. Let's go! Inig, tama rapod. I can't go out. You need a butterfly spirit though. Diba static? May English ng bayot, oh. Okay, I'm here, hiding here. Ay, asa? Wala, static na na! Wala na, umana na dyan na to. Let's go! Lol! Anak na kayong dalian dulo. Diba? Ay, tagbabalik. Uy, kapoy. Wala. Buang ang dula. Ay, at least naman na dyan na to. Thank you so much! Wow, static end of chapter 2. Wow. Thumbnail, baby! Salamat. Okay, you will never escape the invisible wedge. So much yun na to. So much. Thank you so much. Boy, wala. They disappear. Nag-isa. Wala ang ban. Ano to? Wow, static next chapter and return to the lobby. I'm very, very sorry, guys. Guys, I gotta go. Okay, that's all for today's video, guys. And if gusto niyo part 3, guys, sa chapter 3, comment lang or like the video. So, that's all. Bye. And sorry, joke kayo tayo. No joke ka. Bye. I'm very, very sorry. Bye, guys. I love you all. Please leave a like and subscribe and click the notification bell.